patay gutom mo. Hala, patay gutom putik. Go classmates! Kaya niyo yan. Paglaban nyo. Aljon, liga dito. Aljon, kumusta naman nakakuha? Ha? Kumusta nakakuha? Yung kwintas ko, balik mo na. Wala pa. Yay, may nakuha ako. Okay lang yan, Tele. Mahalaga buhay ka. Ay, sarap na ka. Ass. Tsura mo.